दोस्तों, हमारे बहुत सारे एंकरों की टोन पिछले दिनों बदली है। उनमें आरिफ उमीद भट्टी है, डॉक्टर शाहिद मसूद है और अब मुबशर लुकमान है। इसका मैं पहले आपको थोड़ा सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग इट एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइबिंग, मेनी थैंक्स। आपको मैं एक बात बताऊं कि चुड़ैल मेरी अब जेल के अंदर से खबरें लेके आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत वाकई खराब है। और अच्छा, इसकी मुबशर लुकमान की इसकी चुड़ैल अचानक पलटा खा गई है। इसकी चुड़ैल को लगता है कि हमारा एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो जिस तरह फाइलों को पहिए लगाता था उस तरह उसने मुबशर लुकमान की चुड़ैल को पहिए लगा दिए हैं। वो जिसे कहते हैं ना, अचानक पौंतर गई है। 180 डिग्री का उसने टर्न ले लिया इसकी चुड़ैल ने। वो मसा मसा वो चिड़िया वाले बाबे से जान छूटी थी, अब ये चुड़ैल आ गई है खबरें देने के लिए मुबशर लुकमान को। ये आगे सुनिए। अच्छा, इसमें बेसिकली एडवोकेसी ये कर रहा है मुबशर लुकमान इस वीडियो के अंदर। बात ये कर रहा है कि नवाज शरीफ को बहुत शदीद बीमारी लाहक है। उसकी ओपन हार्ट सर्जरी का भी इसने जिक्र कर दिया है, उसकी इसने डिटेल्स भी बता दी हैं। इसने ये भी बता दिया कि कितने स्टंट पड़े थे नवाज शरीफ को। एक्सट्रीम सिंपथी फॉर नवाज शरीफ सडनली, जिस तरह शायद मसूद ने पलटा खाया हुआ ना जब का वो जेल से हो गया है, जिस तरह आरिफ उमीद भट्टी भट्टी साहब जिसे कहते हैं, उसने जिस तरह वो पलटा खाया है। उसका भी कल मैं टॉक शो देख रहा था मुईज़ पीरज़ादा के साथ, और उसके अंदर उसने नया इंकशाफ किया है। तो कहता है कि जी जो 1 साल के अंदर करप्शन हुई है ना, वो तो पाकिस्तान के अंदर कभी हुई नहीं है। और कह रहा था कि पहले जुल्फ़ी बुखारी दो, उसे पहले सज़ा दो जुल्फ़ी बुखारी को, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी करो, उसके बाद नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ आओ। हालांकि जुल्फ़ी बुखारी कभी पाकिस्तान का पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा ही नहीं है। तो ये बड़े हमारे प्रॉपर्टी जो टाइकून है ना, उसके बड़े कह लें कि बच्चे जमूरे हैं उसके। उसमें एक महर बुखारी भी है और ये मुबशर लुकमान भी है। एक शो के अंदर ये लाइव पकड़े गए थे, ये लोग उससे बातें कर रहे थे। ये मुबशर लुकमान भी जो है, इसका भी सुनने में यह है कि मोटे तगड़े प्लाट उससे कम बात नहीं करता, या बहुत मोटे लिफाफे से कम बात नहीं करता। और ये भी बताया जाता है कि इसका प्राइवेट प्लेन भी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये थोड़ी सी वीडियो और सुनिए, फिर बात करते हैं। इसकी अब मैं तस्दीक कर सकता हूं कि जो मुझे पता चला है और जो मेरे ज़राए हैं उनके थ्रू जो मुझे पता चला है कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत एक्चुअली पिछले बहुत अरसे। हाँ, इसके ज़राए जौन से हैं ना, वो हमने बता दिया है कि ज़राए हैं कौन से हैं और इसकी चुड़ैल खबलें लाती कहाँ से है। से एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से खराब है और वो ये, जब उनकी लंदन में उनकी सर्जरी हुई थी या उनका बाईपास हुआ था, जो भी उनका प्रोसीजर हुआ था वहां पे उसके। और ये जो उसकी सर्जरी है, उसका बाईपास कह रहा है नवाज शरीफ को, बताया जाता है ओपन हार्ट सर्जरी उसकी हुई है। और कोई भी शख्स ओपन हार्ट सर्जरी के बगैर, लोग कम अज़ कम एक हफ़्ता वो हिल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ अगले दिन दौड़ा फिर रहा था और उसकी अब सर्जरी की ये इतला दे रहा है। और आप इसकी इस यूट्यूब इसकी वीडियो के नीचे जाएं, आप देखें कि लोगों ने कैसे इसे जो है बैश किया है। इस ये जो सिफारिशात इसकी कर रहा है नवाज शरीफ की, अभी ये मैं आपको और इसके सुनाता हूँ सिफारिशात। के बाद उनकी एक मेन आर्टरी जो है वो वहीं पे, वो उसको ट्रीट नहीं हो सकी थी और वो ब्लॉक ही रही थी काफी हद तक, और उसमें उन्होंने स्टेंट्स डालने की भी डॉक्टर्स ने कोशिश की थी। फिलहाल मियां साहब के दिल के अंदर 3 स्टेंट्स हैं और उन्होंने मजीद उस आर्टरी के अंदर वो एलोंगेटेड लंबे वाले स्टेंट्स जो होते हैं वो डालने की कोशिश की थी और वो कामयाब नहीं हुए थे। उनको अच्छा, नवाज शरीफ के इलाज की किसी को भी डिटेल नहीं मिल सकी, उसके हस्पताल का पता नहीं चल सका। और मुबशर को ये भी बता रहा है 3 स्टंट डले हैं, एलोंगेटेड स्टंट डले हैं या स्मॉलर स्टंट डले हैं। इसे इतनी इसे डिटेल्स का पता है डॉक्टर मुबशर को। वो आगे थे, उनकी तबीयत बेहतर थी, सब कुछ था। अब मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत जो है वो वाकई खराब है और पिछली दफा यानी कुछ दिन पहले उनको ना सिर्फ एक एंजाइना का अटैक हुआ है, लेकिन उनके मुआलिजीन का ये खदशा है कि उनको एक प्रॉपर हार्ट अटैक हुआ। अजम मियां नवाज शरीफ की सेहत के लिए 3 बोर्ड जो है वन आफ्टर दी अदर बने। इनमें एक पहला छोटा बोर्ड था, फिर बड़ा बोर्ड बना, फिर एक फुल बोर्ड था और उनकी सिफारिशात में जो है उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। हो ये रहा है कि जेल के अंदर उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कोई ना कोई डॉक्टर रोज जाता है देखने और रोज उनका मुआयना करता है। लेकिन एक
اچھا آپ دیکھیں یہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کا روز جاتا ہے، روز معائنہ کرتا ہے، اور یہی سننے میں آیا کہ اس کی 24/7 اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر اویلیبل ہوتا ہے نواز شریف کے علاج کے لیے، جو کہ کسی بھی عام قیدی کے لیے نہیں ہے۔ اب میڈیا نواز شریف کی اس کی ہیلتھ کے متعلق فیک نیوز پھیلانے لگا ہوا ہے۔ میرے نزدیک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نواز شریف از آلریڈی کوئی 70 سال اس کی عمر ہے، جو پاکستان کی ایوریج ایج سے بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی ایوریج جو ایج ہے جو کسی بھی شخص کی، وہ تقریباً 60 کے قریب ہے، اور یہ لوگ آلریڈی اس ایج کو اسے کراس کر چکے ہیں۔ اور نواز شریف کی بھی آپ خوراکیں دیکھیں، کتنے وہ انڈے کھاتا ہے، کتنا وہ گوشت کھاتا ہے، وہ نہاریاں اور پائش ہے وہ، اور قیمہ شیمہ پتہ نہیں کیا کیا اور کھاتا ہونا ہے۔ اس کا آپ کو پتہ ہی ہے اس کی کھانے پینے کی یا بسیار خوری کی اس کی عادت۔ اس کی کوئی بھی کسی میٹنگ میں بھی ہوتا ہے تو 2-3 گھنٹے بعد اسے کچھ نہ کچھ اس کے کلوز لوگ بتاتے ہیں کہ اسے کھانے کے لیے اسے چاہیے ہوتا تھا، اور وہ بھی اپنی جیب سے نہیں کھانا جب پبلک آفس میں ہونا ہے، وہ بھی اس نے ہیلی کاپٹروں کے اندر منگوانا ہے نواز شریف نے۔ اس کی ویڈیو فوٹیج بھی پکڑی گئی تھی جب وہ مری میں تھا، اور وہ پتہ نہیں لاہور سے کہ گوال منڈی سے کہاں سے اس کے لیے وہ کھانا آ رہا تھا۔ اس کی ہیلتھ کا علاج یہ ہے کہ اس سے روزانہ اسے 2-4 گھنٹے اسے چکی پسوائیں جیل کی، اس سے اس کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی، اور اس کا پسینہ نکلے، اس کے جیلوں کے اندر ان کے ایئر کنڈیشنرز نہ ہوں۔ مبشر 80,000 قیدی پاکستان کی جیلوں میں ہیں، ان کے لیے یہ بندہ نہیں بولا۔ اس بندے کو یہ خیال نہیں آیا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ان لوگوں نے کتنے قتل کروائے، ان کی فیملیوں کا کیا حال ہے۔ دیر آر مینی پرزنرز ان پاکستان پرزن جن کی ہیلتھ کنڈیشن از فار ورس دین نواز شریف اینڈ زرداری، بٹ دس سسٹم از اونلی ٹو سیو دا ایلیٹ کلاس۔ ان ادر ورڈز آئی وڈ سے کرپٹ کلاس، جن لوگوں نے بلینز اور ٹریلینز آف روپیز کی، جنہوں نے کرپشنز کی ہیں۔ ان لوگوں نے پوری صحافیوں کی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں جو ان کے خلاف کیس پٹ کر رہی ہیں، اور ان کے خلاف عوام کو برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، فرام دا ریئلٹی اینڈ فرام دا ٹروتھ۔ ہی از ناٹ فزیکلی سک، اس کی روح سک ہے، اس کا سول سک ہے۔ ان لوگوں کے دل مردہ ہیں، جن لوگوں نے پاکستان کا خون پسینے کی انہوں نے کمائی، انہوں نے نہ صرف خود کھلائی ہے، ان کی پورے کے پورے خاندانوں نے مل کے لوٹا ہے، along with these type of صحافیز۔ اور کبھی بھی ورکنگ کلاس کے لیے ان لوگوں کے آنکھوں سے کبھی کوئی آنسو نہیں نکلا۔ سی صورتحال ہے کہ جو جیل کا ڈاکٹر ہے وہ انسسٹ کرتا ہے کہ پی آئی سی کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کی رپورٹ پہ کچھ لکھیں گے نہیں، اور جو بھی کہیں گے وہ وربلی کہیں گے، اور جو کچھ اب ان کی رپورٹ پہ لکھا جاتا ہے وہ جیل کا اپنا ڈاکٹر لکھتا ہے۔ مجھے اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ اگر تو میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے، جو کہ میری اب جیل کے ڈاکٹر کے اس کے خلاف لگا ہوا ہے، کے مطابق نہیں ہے ٹھیک، تو پھر ان کا علاج ہونا چاہیے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور یہ کسی کا بھی رائٹ ہے۔ بائی دا وے، جیل میں کوئی بھی قیدی ہو، چاہے وہ عمر قید کی سزا کا ہو، چاہے وہ قاتل او یار باقیوں کا بھی رائٹ ہے، تم باقیوں کے رائٹ کے متعلق، کسی بھی جیل کے قیدی کے رائٹ کے متعلق ہیو یو اٹرڈ اے سنگل ورڈ؟ ہو اور وہاں پہ اپنی سزا کاٹ رہا ہو، جس کو علاج کی یا معالجے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور اس کو ملنا چاہیے۔ صرف ڈاکٹر بھیجنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر اگر کوئی علاج پرسکرائب کرتا ہے اور وہ لکھا نہیں جاتا کہ کس ڈاکٹر نے کیا علاج اس کو پرسکرائب کیا ہے، اور خدا نہ خواستہ کل کو کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں گے؟ اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ میڈیکل پریکٹس جو ہے اس میں انویسٹیگیشن ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمام میڈیکل رپورٹس جو ہیں اور میڈیکل جتنے بھی انویسٹیگیشنز ہیں یا ایگزامینیشنز ہیں وہ پراپرلی مانیٹرڈ ہوں اور وہ پراپرلی ڈاکیومنٹڈ ہوں، اس کے بعد ہی یہ دیکھیں، دس از دا وے دیز کائنڈ آف گائز دے بیکم ڈیول ایڈوکیٹس اینڈ دے ورک فار دا کرپٹ مافیاز۔ یہ بندہ جو ان سے لائیو شو کے اندر پکڑا گیا تھا جب یہ اپنی ڈیلنگ کی بات کر رہا تھا پراپرٹی ٹائکون سے، ہاں جی سانو کی دو گے، اور ساتھ مہر بخاری وہ بھی لگی ہوئی تھی، ہاں جی سانو کتنا مال پانی لگے گا۔ کوئی شخص جو ان کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے یا کوئی ایسا بورڈ جو ان سے بہتر ڈاکٹر
ये बंदा ये नहीं कहता कि ये पाकिस्तान को जिसने बिलियंस ट्रिलियंस रुपया लूटा हुआ है, ये पाकिस्तान को वापस करे और पाकिस्तान से दफ़ा हो जाए, मगर वो बंदा कहता है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी ना जाए। इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए अलॉन्ग विद देयर अकम्प्लाइज। नवाज शरीफ सिख है, दूसरे मेगा करप्ट सिख हैं, बट दे डोंट वांट टू पार्ट विद देयर मनी। कफन की कोई जेबें नहीं होती। सिकंदर आज़म भी गया था, उसने कहा था मेरा हाथ बाहर रखना ताकि दुनिया देखे कि मैं खाली हाथ गया हूँ इस दुनिया से, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती। वी नीड टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू दीज थीव्स, टू दीज प्लंडरर्स, और इन लोगों को जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। मुबशर तो ये बता कि इज़ ही बीइंग ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द जेल मैनुअल और नॉट। जेल जाते ही इन सब बगैरतों को इन्हें पता नहीं क्या बीमारी लग जाती है। गरीब के लिए कुछ भी नहीं और इन चोरों के लिए 5 स्टार जेलें और 5 स्टार प्रोटोकॉल। बहुत सारे कैदी पाकिस्तान के जेलों में मर जाते हैं, दुनिया के जेलों में मर जाते हैं। व्हाट द बिग डील? ही इज़ ऑलरेडी हैविंग ए हार्ट कंडीशन, जिस तरह आप बता रहे हो तुम, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, इज़ ऑलरेडी ओवर द मच ओवर द एवरेज एज ऑफ एनी पाकिस्तानी। व्हाट द बिग डील? व्हाई यू आर फीलिंग सॉरी फॉर दीज मेगा करप्ट्स? इनकी ज़िंदगी वाई इट इज़ मोर प्रीशियस देन ए कॉमन हार्ड वर्किंग मैन जो हलाल का खाता है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के सिस्टम तबाह कर दिए हैं, उन्होंने खुद भी अपने कामे बनाए, अपने बताके बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट को भी उन्होंने मेंटर किया। जिन लोगों ने करप्शन की इंजीनियरिंग में PhD की हुई है, दीज टाइप ऑफ गाइज आर देयर डेवल एडवोकेट। Stop feeling sorry for them. Everyone is born to die. Some die with dignity and some die with no respect.